Ay, gas mo, nataman-taman. Good morning. Today, January 31st, we are heading to Saskatoon. Palihog panin ako. Muhapit sa Tapagas, you guys, before heading out. Ready na mo? Let's go! Uy, noon sa man sila din na may daghang siga-siga. Oh yeah, ang mga city guys kuan ni sila, sayuham ni sila ni narbaho. Yeah, they're taking down the Christmas decoration or the Christmas lights kanang nasa poste diha. Okie dokie. Good morning, sweetie. Hello, sweetie. Asa ka pa dong, sweetie? Tirahin mo na yan, sweetie. Kainin natin na yan. Sa bahay na lang. Ang sarap-sarap ng ulam sa bahay. Hindi naman tayo nakakakain na ng marami. It's almost 9 o'clock in the morning, guys. Wala pa gihapoy adlaw, pero it seems like it calls for snow after lunch today. So I hope nga iniguli na mo unyang hapon, dili mi maabtan og daghan kaayo nga snow. So far, base naging anira ni siya kay mura man og nang cloudy ang kuan karon kanang forecast. So we'll see if we can see the sun later on. Hi, baby. Hi, sweetie. Good morning, sweetie. Pick up. So, we are about 40 minutes to Saskatoon, you guys. Kapit na. Hi, sweetie! Kumusta ang driving mo dyan, sweetie? 90 lang, naka 110 kami. Ganon kami kabilis. Look guys, padulong na sa airport. Muli na ta sa Pinas. Gimingaw na ko sa Pinas. Okay, Saskatoon, what do you got for us? First stop is Costco. Grabe po ka. Gauna judugsod sa kuan guys, liquor store kay nangita og mamam.
Oh, di ara di. Ano sa nga isda? Dorade? Dorade Rio Royal. Ano di oh? Ano sa man eh? Tilapia di oh. No? First with mahal. Mas mahal. Tignan natin isa dito. Iso, palihog. Kaya ron dili na po. This one's Kani. Danish. Oh. How much is that? Not so much. Pick any 2 packages. Ano siya man eh? Almond? And maybe this one, hey? Buy cake. Kani isa pagkuha o isa ani na? Isa ano? And then four. Kani lang. Sino ba? Chicken na ito mga chicken. Is that the one? Yeah. Yeah, they're big. Okay. Yeah. And crackers. Is that the one? Yeah. Oh. Luhaan na. 4 liters of kimchi. Grabe, charon pa yun na guys. Ito na ba? Wow. What else did you buy? Mixed nut. Ano yung Uncle Ariel, di ba? Nga dihay gikuan. That's it. We're done at Costco, guys. Next stop na po ani. Kay gutom na kuno ni sila. Mangita mi og lunch. Asa man mi ani magkuan. Let's see. And dim sum for the win. So, naami diri sa Yiphong's Dim Sum Restaurant. You hungry? Hi, sweetie. Are you hungry? Titikman na natin siya. So, we ordered siomai, chicken feet, spare ribs. We have taro root, and then we have crab rangoon, deep fried dumplings. It's Buddha's Tofu Fest, or some kind of tofu and vegetables. And look at this, you guys. This is how they deliver your food. Hey, he's so cute. So, after sa lunch na mo, nagatumig another grocery store. It's Market of Asia. I just wanted to stock up on some groceries nga dili na mo mapalit sa amo ang city, kay limited raman ang mga baligya dito nga kuan. So kanang nami dire nangita ni og mga pwede na mo, you know, mapalit, especially nga Shimea's birthday is coming up, and maybe dugay-dugay na pud nga dili may makabalik pa sa Saskatoon. So magkanang unsa ni mangita ko kanang mga kuan nga ko ang mga dapat paliton.
butang itong bonsai-bonsai na ako sa ubos. Nahala, tanawa lagi nagsugod na gid og snow. Wala pa gani may nahuman sa amo ang kuan. Adto pa mi sa mall. So, ang time karon guys is only about 1:30 in the afternoon. Pero, hala, nag-snow niya ka ng, unsa man ni, uy, hangin man kaayo. Mao jud ning makakuha na ni, very unpredictable jud kining weather diri. Niya, mao bitaw na nga di, kay mi maglaag-laag basta winter time. Kay ka ng, tungod aning weather nga mo usog lang bitaw in just a matter of minutes. Unya karon ang ganinang buntag nga forecast is like mag-snow lang siya. Unya kay aloy hangin man kaayo. I hope na dili pa niya mo kuan kay sayo-sayo pa man unta pero gaplano may nga muli ginig sayo karon dili ni magabian. Okay guys, tami diri sa Midtown Plaza adto mi sa underground parking. Hinahin ko sulod na gid ang snow. Yeah, napalaw mi guys kay we were heading to the kanang Lululemon nga store pero nabalhin na day sila sa Midtown Plaza. So ning sulod mi sa mall o nya hinggawas mi kay ang ilang old store is naman across. But then pag abto na mo dito nabalhin na day sila sa Midtown Plaza. So nibalik na pud mi. Look, lots of good deals at Blue Notes, guys. Buy one, get one free. What? Again? I already got you the Martian. Lahat na yung Martian? Oh. I needed some lotion. Huh? I know. There should be in her birthday. Huh? No, what does it say? Sorry, Paris. And of course, we can never miss to go to a bookstore because she always wants a book or
bucks. Find it? Let me see. The Cruel Prince. Unsa po'y basahon ni mo, anak, sweetie? Unsay nakita ni mo, sweetie? Time to head home na, guys, kay hapon na dapat masayo na may uli karon kay di pwede magabian kay kusog kaayo ang snow. Hoy, kakuyaw. Hugawa man ni kaadyo eh. Oh my, the wind is gusting 80 kilometers per hour kuno. Grabe kay kakusog ang hangin. I think we heard from the radio nga ang Highway 16 nga mo'y agian na mo is actually closed. So, dili mi kauli. We have to stay in Saskatoon. And my good-hearted cousin Annalie and Ernie, they are actually letting us sleep over tonight until mag-clear or until tomorrow kay di man mi pwede mo drive tonight. So thank you guys for letting us sleep over. Oh, agoy ka ma. Good morning, guys. This is February 1st, the day after the storm. As you all know, gabi dito may higda sa ako ang ag-agaw si Annalie o si Ernie in Saskatoon. Kay nag-storm lagi gabi. There was a blizzard warning sa North Battleford. And then even in Saskatoon areas too. So they blocked kanang roads or whatever. Even this was blocked last night. So pauli na may. And then we'll see kung unsay atong malabyan aning dalan ug napabay mga sakyanan nga nga stuck sa snow. As you can see, guys, hinlo na ang dan. They're very quick in cleaning up the road like early in the morning. Mga adlawon gini sila og panghinlo. So hinlo na gid siya. Kanang ni okay na siya mo drive. Hala, lagi naalagi gud isa pa isa nga wala nakuha. Unsa kay situation na nila gabi ingon man to nga daghan ko nun na stuck ani. Daghan po nag stop over nga dili wa na mo padayon og drive kay tungod sa kakusog sa hangin. The wind was gusting 80 kilometers per hour. Unya zero visibility. So may ra gyud pod nga hing stay ra mi dito sa Saskatoon. Dito na lang mi decide mi nga mo stay kaysa nag-drive pa mi. So tanawa ra gud ang panahon karon lami gid kaayo kay tanawa kanang unsay ni ang adlaw, the sun is shining unya nindot ang kanang dalan lahi ra gahapon kay maram to gaalimugdong nya murag kauwanon nga unsa ba ang atong kuan ani ron kung inig-abot nato sa balay og unsay kahimtang didto kay ingon sila tagaliog ko ang snow dito gabi makasulod baka taani dito sa tuwang kuan by before kung unsa ni di pa ka mag-shovel or unsa ba. Oh my goodness, how
how are we gonna get in there? Our shoes. We're gonna be... Ang hinlo ato dade. La la la. La 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 la. La. Lubong. Hinay-hinay si Jack. Hinay-hinay si Jack. Ibali magaboots. Sunaran. Huwat sa ami ani og mahuman na ni og shovel para nami maagian. So later guys, mutabang sa ko og shovel kay daghan pag shovelonon napay driveway napay atubangan. Thank you for watching. This is the vlog for today, and I appreciate all of you guys. Thanks.